BMW X6 соли барориш 2008 досон. Анин 4 парроникои пеш. Анин намуди бернаи мошин. Мотораш дизель мебошад. 3 литр досон. Анин намуд аз қафои мошин. Қафош биям 4 парроникои қафо дорад. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон 4 электропакет, ойначааш электроника, коробкаш автомат робот мана. Ин наворотош сиденьёш абагрев, инҷа CD плеер, радио FM, ҳама наворотош ҳаст, мультирол, рӯлош лифт. Пробегаш 154,000 километр пробег. Май ҳолати салони мошин, сиденьёш лифт, ҳам сиденьёш кожни мебошад мана. Боз инҷа люкам дорад. Май ҳолати салони қафои мошин. Мотор 3, сӯзишвориш дизел. Расход чанде? Расходаш 10 литр киди 100 км мегардад досон. Манин ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 155,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 960 00 08. Mercedes-Benz H2 соли барориш 97. Манин намуди бернаи мошин. Комплектасияш элеганс досон. Манин намуд аз қафои мошин. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон 4 электропакет, коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад, сентр замок, пробегаш 361,000 км пробег. Сиденьёш лахтагин досон. Ман ҳолати салони қафои мошин. Мотор 2, объёмный, сӯзишвориш газ бензин. Газаш евро 4. Расход чанде? Расходаш 10 та усосиян. Манин ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 47,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 789 33 99. Зафира элеганс соли барориш 2000. Манин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. Манин намуд аз қафои мошин. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон 4 электропакет, ойначааш электроника, коробкаш механик. Инҷа CD плеер дорад, пробег 238,000 км пробег. Мультирол досон. Ин ҳолати салони мошин. Ин ҳолати салони қафои мошин. Сиденьёш лахтагин. Мотор 1.8, сӯзишвориш газ бензин. Гази евро 4. Расход чанд тако? Расходаш 10 та киди 100 км мегардад досон. Мани ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 50,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 879 73 37 92 992 33 00. Сечка элеганс соли барориш 2000 досон. Манин намуди бернаи мошин. Манин намуд аз қафои мошин. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем.
داخلی салон 4 электропакет, коробкаш механика, اینجا CD پلیر رو را سنتر زماک، پرابیگش 251,000 کیلومتر پرابیگ. این حالت سالانی ماشین سیدینیوش لحتگین دوستان، باز اینجا لوکام دارد. این حالت سالانی قفای ماشین. موتور 1.8 سوزشوارش گاز بنزین. گازش یورو 4. راسخواد چند تا؟ 9 لیتر بنزین 100 کیلومتر. راسخوادش 9 لیتر بنزین که 100 کیلومتر دوستان. این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 80,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 710 60 40. اوپل اشک سال براریش 2008. من این نمود بیرنه ماشین. من این نمود از کفای ماشین دوستان عزیز. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، آینه چاش الکترونیکه، коробкаш автомат. اینجا CD پلیر نارد، سنتر زماک، پرابیگش 107,000 کیلومتر پرابیگ دوستان، رولاش لیفت. و این حالت سالن ماشین سیدینیوش لحتگین دوستان. و این حالت سالن قفای ماشین. موتور 1.6 بیوانوز دوستان، سوزشوارش گاز بنزین. گازی یورو 4. راسخواد چند تا؟ راسخواد چین نکردی هم گساسیان، فقط بکه پور کده میگشتیان. این حالتی موتور ماشین دوستان. نرخ ماشین 68,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 716 35 75. یادآور میشیم دوستان ماشین بسیار در حالت خوب قرار دارد. دوستان عزیز، شما توی عروسی دامادی یا جشن مراسم و یا زادرس دارید و در فکر ثبت آن هستید، پس نوار برداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما. استودیو بهادر با تکنیک‌های معاصر زمانوی و جشن مراسم‌های شما زینتی تازه می‌بخشد. از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما. تلفن برای معلومات 92 899 89 89.